یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ چار تاوا اتنا بڑا جو یہ کائٹس کے نام ہے سر۔ جی وہ یوں سمجھ لو گڈوں میں یہ ہمارا ہے نا یہ جو پیارا وہ گڈا وہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پتنگ۔ پتنگ جو ہوتی ہے نا جو اس طرح کر کے یہ شیپ ہے۔ پھر ایک ہے مچھر، مچھر یوں کر کے نیچے لمبا نیچے۔ بھائی ایٹم بم کنا کو ہوتا روکنا مجھے نہ کر، تم آگے سے کیوں نہیں ریئیکٹ کرتے ہو؟ یہ کرے ہاں ذرا ضرورت ہے۔ تم اس طرح بیٹھے ہو جیسے ایک لیر ککڑی بیٹھی ہوتی۔ السلام علیکم، خبرات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کے ساتھ، اور ان کے ایک گارڈ بھی ہیں، ساتھ کچھ ڈسیڈنٹس بھی موجود ہیں۔ کمندے نعرے بچڑ گئے، کمندے نعرے بچڑ گئے، کمندے نعرے بچڑ گئے، کمندے نعرے بچڑ گئے۔ بس بھائی بس بس سزاوا گھومن ببر شیر۔ کیا بات ہے، بڑی مہربانی جی، انہیں دنوں یاد کیتا تسی، بھول ہی گئے سی گھومن تے مٹی کرتا تسی۔ نہیں، کمن کی اپنی پارٹی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کیوں نہیں یاد بہت اچھے ہے، میں نال فقیر لئی پھرنے ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق نہیں کر لیا؟ وہ بھی ہے مگر ہماری پارٹی بھی تو ہے نا بھائی۔ صحیح طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلے بے شرمی کر چکے ہو، اب شرمندہ ہو رہے ہو۔ نہیں، یہ کیا بشرمی کیا کی اس نے؟ دیکھو پی ٹی آئی جوائن کر لیں، ہدیج اور پرویز لائش کی فرق رہ گیا۔ ہفتہ بھائی دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ فیصلے کا اثر ہے جی، پچھلے دنوں تھوڑا رولا بنیا سی۔ یہ کیا آپ کا ایک عجیب سا چہتا سا آپ نے گارڈ رکھا ہوا ہے؟ یہ گارڈ ہے مائی دی چکی سے ہے، اور اس کا مصرف کیا ہے؟ یہاں کیا مصرف ہے اس کا؟ یہ مینو چکتا سکھانا ہے، جھکتے ہیں پکیاں، اور اے دیکھو ایسی ایسی کلاس دی پکی ہے، اے پکی جو گدا اولمپک چیمپئن ہے۔ بلا مقابلہ جتے ہیں جی، میں تے آزاد جتے ہیں سی جی، انہوں نے پھر مینوں خریدیا۔ کیوں جی؟ یار یہ کیا تھا؟ یہ ٹاپ کلاس دی پکی ہے۔ تو بھائی جڑا امپائر نے فیصلہ دیتا ہے وہ تھوڑا جا مشکوک ہے۔ کون سے امپائر کی بات کریں؟ آئی پی ایل کی گل ہو رہی ہے، اتنے کیچ ہو گیا سی، امپائر نے کہا نہیں کہا۔ آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ ہفتہ بھائی ایوی دھیان نہ پوایا کرو۔ نہیں، آپ نے بات کی ہے، دیکھیں اس بات کو کھولتے ہیں تھوڑا یہ سا۔ جو آئی پی ایل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اپنا آئی پی ایل ہے، یہ جو اپنا میاں صاحب آئی پی ایل اپنا نہیں ہے، اپنا پی ایس ایل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہے تو کرکٹ ہی ہے نا، آئی پی ایل ہوئے اور پی ایس ایل ہوئے، یہ جو اپنا آئی پی ایل انہاں دی محبت ہی آئی پی ایل دے نال ہے جناب۔ یہ کدوں پی ایس ایل نو سپورٹ کردے نے؟ یہ نجم سٹی نو تیرے والد صاحب نے لایا سی۔ وہ اس طرح کر کے آپ انہیں اور خلاف کر رہے ہیں اپنے؟ کہ نہیں وہ بریانی پارٹی نہیں وہ بریانی شریانی نہیں پوچھتے ہی، اب یہ جاگ چکے ہیں، جا چکے ہیں، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، سنتے نہیں آپ؟ اچھا عمران زادہ نیازی زادہ لوگ نے۔ وہ تو آپ ہیں، آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ 15 منٹ کی گفتگو بغیر اس کا تذکرہ کیے کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک اگر کرے گا تو اس کا فوراً نام آ جائے گا کس میں؟ گینس بک میں، کہ اس نے 15 منٹ بغیر نیازی کا تذکرہ کیے گزار دیے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پورا جلسہ کر لیتا ہے، آپ کو یاد بھی نہیں کرتا۔ وہ تو بے وفا ہے، وہ پہلے دن تو اینج کر رہے ہیں، کم از کم یاد تو کرنا چاہیے بھائی۔ ہاں وہ آپ کو یاد رکھے گا، آپ کی مانومنٹ بنائے گا۔ میری مانومنٹ پھر بنانی ہے۔ اللہ کسی دشمن دی بھی مانومنٹ نہ بنائے۔ یہ تو نیازی صاحب تو اتنا ڈرے نے جی، عطا اللہ دا گانا سن کے کہندے عمران نیازی دا گانا سنے ہیں۔ عطا اللہ بھی عمران نیازی ہے، وہ کم ہے کوئی؟ لیکن گانا تو نہیں نا گاؤندے۔ جب آئے گا عمران سب سے پہلے اس نے گایا تھا، کمال گانا تھا۔ جب آیا عمران تو نے کی دیکھ لیا کہ عمران نے لیا۔ نہیں ایسی باتیں نہ کریں آپ۔ بہت اچھے، آپ جو مرضی کہیں اور ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ ہاں تو بھائی ناٹ فیئر۔ تسی چور ہی انہاں کیا ساڈے تے غائب آنا پرچے ہو گئے نے۔ کیوں جی؟ برادر آج تو سوٹ نہیں چیک کر رہے، بہت خوبصورت سوٹ ہے ویسے، مزیدار۔ اچھا آپ کے پاس میاں صاحب جتنے نئے کوٹ سوٹ ٹائیاں ہیں نا، کتنے کو اور ہوں گے؟ بے پناہ نے۔ تو کوشش کریں سب کے سب کنزیوم کر لیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ یہ مطلب 100-150 گھنٹہ رہ گیا ہوگا۔ کی مطلب کی ہے؟ مطلب آپ حکومت نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں چھوڑیں؟ اس الیکشن میں جو آپ کا حشر ہوگا کیا وہ دیکھ کر جائیں گے؟ آفتاب بھائی آپ پہلے ہی
लोगों का दिल खट्टा ना करें। नहीं, मैं दिल खट्टा नहीं कर रहा। पीडीएम ने बल्ली चढ़ानी है और बेस्ट बल्ली आपकी है। पीडीएम ने अपनी शक्ल देखी है, पीडीएम हमारे बगैर टकेगी नहीं है। हमारे लिए पीडीएम वाले कहते हैं कि उनके बगैर आप टके के नहीं है। जो कहता है खुद ही होता है। वाह 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 वाह। अच्छा, सीरियस बात, अपने आप को आजकल सियासी शहीद बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं? देखें, आपने बड़े भाई के साथ जो जुल्म किया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, देखें उसका असर क्या है, उसकी वजह से हमारा कितना बड़ा नाम हो गया है। फिलहाल तो आपका जो नाम है ना, वो नोज डाइव कर रहा है यूं, पूरी स्पीड से नीचे यूं। आपको ये लग रहा है, सिर्फ आपको और किसी को भी नहीं लग रहा, आपकी टीम का सबसे पढ़ा लिखा और माकूल आदमी अगर कोई है तो वो शकील साहब है। तो वो लोगों पूछ लो 12:30। जी शकील साहब, आज पूछ ही लेते हैं आपसे, आज दिन क्या कहते हैं आप? एंडोर्स करते हैं इन्हें? डरना मेरा भरा मिसना मान के ना भाई, वो कल भी कर। नो कमेंट मियां साहब। लो, नो कमेंट। आपका सबसे बड़ा वोटर, आपका नाम लेवा, वो कहता है नो कमेंट्स। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖੁੱਲ के। लेकिन भाई इसकी बातों में ना जाना, ये बहुत फीका भी है और फंबल भी। और आज आपने दिल तोड़ दिया, मैं बड़े मान से आपके पास आया था। लेकिन भाई ओ भाई इधर देखें, इधर भाई ऊपिस बता रहे हैं, 6 पहन लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई कारनामा बताएं क्या किया है, जाने की ਦਾਦੀ तैयारी कर रहे हैं। ਕੈਂਪੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। माशाल्लाह है, तुझे गौर नहीं कर रहे, मुसलसल ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਮਸਰੂਫ ਮਾ ਕੇ ਕੱਢ ਗੱਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, बहुत शुक्रिया। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰੋਂ। ओए वाकई ये बड़ी हम इजाजत है, एक बहुत सीरियस क्वेश्चन और क्या? जो मैंने करना है इनसे। और मियां साहब, मैं इन ऑल सीरियसनेस कर रहा हूं जनाब कि मैं ये सवाल करता चला जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बार बार आपसे भी, आपकी पार्टी के अकाबरीन से भी, और ख़ास तौर पर आपकी वज़ीर इत्तलात से। ये जो 10 अरब डॉलर का ढकोसला आप जनीवा से लेकर आए थे, और उसके बाद आपने अरबों रुपए इश्तहारात पे लुटा दिए जी, वो 10 अरब डॉलर्स किधर गए? पहले वो वजीर इत्तलात को ना पूछना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तो वही करना है जो आपने बताना। उस बेचारी की अपनी क्या मजाल है, अपनी क्या से है उसकी? वजीर इत्तलात भावें ਤੁਹਾਡਾ फवाद चौधरी होवे ते भावें साडा परवेज रशीद होवे, अच्छा, भावें फिरदौस आशिक अवान होवे ते भावें शेख रशीद होवे, ठीक। ये देश इश्तिहार पले होंदे ने और ना साडा हुंदा। इसकी क्या वजह है? ये आज तक मैंने भी नहीं पता, ये साइंस की, आई डोंट नो। ले जनाब, इसका जवाब तो वाकई इज्तमाई तौर पे जी सर, पूरी कौम को मांगना चाहिए, जितने हमारे वज़राए इत्तलात हो चुके हैं, क्योंकि सुना है इसका ऑडिट ही नहीं होता। सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वीडियो मैसेज दिया था, कौम को मुबारकबाद दी थी कि हमें पैसे मिल गए हैं जी, और उसने भी बाहर पता नहीं कितना पैसा लुटाया है। यस। मियां साहब, क्या इसका ऑडिट होता है? जिस तरह सरकारी ऑडिट होता है उस तरह होता है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? अल्लाह ने जान देनी भाई, अल्लाह ने जान देनी। वाह 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 वाह, ये नया ट्रेंड है भाई। और इधर सरखेल इतजाज ऐसा नहीं। एतजाज हसन ने तो बड़ी शानदार बातें की है। चलो ठीक है, शानदार गल की थी, उम्र 100 साल टपी नहीं तो तानू अल्लाह याद आ जाता है। नहीं, साद लतीफ खोसा साहब ने भी यही कुछ किया। वो की कटे वो 4 साल उन्होंने तो अगे न्याजी वे लो। किसको? न्याजी, हाँ जी, इमरान न्याजी। इमरान न्याजी, हाँ जी, वो रफीजुल्लाह न्याज की गल होनी, उन्हें भी वो अल्लाह याद आया जो सेंचुरी कर ली उन्हें। संची अभी तो वो 71 साल का हुआ है, खैर से। वो 71 साल है, 100 साल उम्र होती होगी। इस तरह ये बाकी कागज जाली ने ये उम्र भी जाली, और देख लेना ये बहुत सारिया गल्लां दे नाल नाल ये उम्र भी पढ़ी जानी है। क्यों पकड़ी जानी में? जिमें नई बुखारी दिन सी पढ़ी गई, पीटीवी के गेट थे। अच्छा चलें, मुझे इसका जवाब दें कि ऑडिट, शकील साहब आपके नॉलेज में है कि ये जो अंधाधुंध इश्तहारात दिए जाते हैं ना कैंपेन्स के, इनका ऑडिट, ये तो कहते हैं ना सरकारी जिस तरह का होता है वैसा भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा केस है जो अब भी चल रहा है, और इत्तेफाक से हुकूमत तब भी इनकी थी, फिर एक हुकूमत साइन की थी। अव्वल तो ढंग का ऑडिट होता ही नहीं, अगर हो रहा हो तो इनके पास एक और बड़ा नादिर नुस्खा है, क्या? आग लगा देते हैं जी, रिकॉर्ड जल जाते हैं। रिकॉर्ड जलता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं पीआईडी की। पीआईडी में तो बहुत सारे ऐसे इश्तहारात हैं, और ये अरबों के हैं, अरबों रुपयों के, जो वर्क ऑर्डर के बगैर ही रिलीज कर दिए जाते हैं। मियां साहब, आपके इस 10 अरब डॉलर पे बड़ा पैसा लुटाया गया है, इसका हिसाब जरूर आपको देना चाहिए। मैं काम खा दिया,
मैं वजीर इत्तला था। वो वजीर इत्तलात भी तो आपकी है, वो किसकी है? उससे भी तो पूछना बनता है ना। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਦਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? क्यों जी? अच्छा जी, आपको टिकट के लिए कैंडिडेट्स मिल गए? बेतहाशा। ਜਾਈਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੈਸੇ। बकवास कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। यानी क्या मतलब? सिर्फ टिकट नहीं दे रहे, ऐसे भी दे रहे हैं। ओ क्या कहा मियां और साहब? फिर भी लोग नहीं मिलते? बड़ी कूड़ कौम है ये, कौम ही इस काबिल नहीं। तो भाई ऐ वैसे काट देना। नहीं 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 मियाँ साहब, कटेगा कुछ नहीं। हाय हाय। ਭਾਜੀ 2-4 ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਕਵਾ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣੀਏ, ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। नहीं मियाँ साहब अच्छा नहीं लगता जरा। नहीं नहीं ये दे, ये ले बड़। यार आप उठ जाए, मियाँ साहब को सवाल बैठने- पूछ लो एक, तक मैनू भी पूछ लो, मैं भी दुनिया 'ਚ फिरता हूं। अच्छा अच्छा, कमर की दर्द नहीं हुई पूरा साल आपको? अल्लाह ये रहम करे। कैसी पुरस्रार दर्द है, अब तो शुरू हो जानी चाहिए थी वैसे। कोई जी उन्होंने मिस कॉल आई सी हल्का- किसकी? कमर दी। कमर कौन? ओए कमर बड़ा जूम आनी लफ्ज है। पागल दिया पुत्रा, सही दस किदी गल कर रहे हैं? ए कमर सर ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अच्छा, इस कमर की बात कर रहे हो? ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਕਮਰ ਹੋਣੀ। अपने दा पुत्र बाणा। ਕਦੀ ਇਹ ਰਸ਼ਕੇ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, हाय हाय हाय। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਮਰ ਹੈ। वैसे आपको पता है आपका हर शो मैं टाइम निकाल के देखता हूँ और उस पर कमेंट भी करता हूँ, इलियास नाथ हूँ। इलियास? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 2-4 ਮਸ਼ਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾ ਪਿਆ ਜੇ। यार ये क्या है? पर पता है ए पहले टीआईजी ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये ਲੰਮੀਆਂ और ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਪਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। रिमोट होता रहा। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਤੈਯਬ ਅਰਦੋਗਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਘੜੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ऐसे मिला कहाँ से? ਇਹ पार्टी दी लैंड च मिले। आता भाई आपके लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ। लोगों से मुखातिब हो जाए, लेकिन सबसे पहले जवाब दें 10 अरब डॉलर के ढकोसले पर जो अरबों रुपए के इश्तारात थे, उनका जवाब दे दें। मैं माइक आपके हवाले कर दूंगा, बल्कि आपको यहां बिठा दूंगा। ये सवाल औरंगजेब लगारी ने पूछो। औरंगजेब लगारी कौन? वो मरियम औरंगजेब। मेरा ख्याल गाना सुन लिया। अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई है, आपके पास जवाब कोई नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इस जवाब के लिए बुलाया था। आफ्ताब भाई मैं आपके पास मौजूद हूँ और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक गाना हो जाए ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? जो जो आपके दिल को लगे, जो हमारे से मुतालिक हो और न्याजी के मुतालिक नहीं, अच्छा हमारे मुतालिक। इंशाल्लाह आपको दाद भी दी जाएगी और इमदाद भी। ਓ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ। और की मंगा मैं ਹਾਏ रब कोलों ਸਾਹ ਮੰਗ ਲੈ। खैर मंगा दे दम ਬਾਝ ਸਜਣ ਲਜਪਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ। आज सजन लजपाल तेरे ते मैं कोजियां किस कम। ਓ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ, 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 ਓ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ, ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ, ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ, ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨੀ। ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ ਓਏ ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ। घट्टे क्या? ਗੱਟੇ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਚਿੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ
ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਏ ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈਆ, ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਈਆ ਗੱਟੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਵੱਟੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਵੱਟੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਵੱਟੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ अब तो भाई जी ये कॉली मेरे लगी आज ये कव्वाली कब है? ये बोलियां हैं, पंजाब की बोलियां हैं। ये बोलियां साढ़े हक दियां बुलवाओ ना है कि होंडे है ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੜੇਗਾ ਤੀਰ ਵੜੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੜੇਗਾ ਤੀਰ ਵੜੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੜੇਗਾ ਤੀਰ ਵੜੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਤੀਰ ਵੜੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸੜੇਗਾ ਤੇ ਤੀਰ ਵੜੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜੇਗਾ। कॉली दोबारा हो सकती है क्यों? ये जो हो रहा है ये बेहतरीन बात है, बेहतरीन बात है। ये बेहतर नहीं है नहीं, आपके खिलाफ नहीं है, ये उसके खिलाफ है जो कहता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी। आप तो मान रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे आपके तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है मिन्नोन, यस जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसकी तामील की जाएगी। अच्छा है क्या उन्हें जी फिर ठीक है ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਗਈ, ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਗਈ, ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਟੰਗ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। जिस पार्टी दियां बिलियां नहीं तगड़ियां होन बाकी बड़े ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਤਰਾ। ये वाला ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, अरे ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਟੁੱਟਿਆ ਏ ਬਾਣ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਓਏ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਬਾਣ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ जी चेंज करें ये मियाँ लफ्ज चेंज करें मेरे के अलावा और बड़े लोगों ने मुल्क लुटिया है और मेरा हाल वो लोग डरते हो कमरे निकाले ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, 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 ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। अन्नी दिया साईं दी गल कर मियाँ तरफ आ साडे मुल्क नूं साईं तुसी कैसा लुटिया ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਈਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। साडे मुल्क मियाँ तुसी कैसा ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ राग़िब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ख़बरहार शो के साथ साथ इजाफी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मैसर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/आफ्ताब इकबाल। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह वाह, और आज सबसे पहला लफ्ज क्या कहने, नकाब।
वेल नकाब पोश नकाब तो उठाई वेल वेल इज अ नकाब, मास्क इज अ नकाब, मुडासा इज अ नकाब, कोंडिज नकाब कोंडिज नकाब, तो ये सारा कुछ नकाब के जुमरे में आता है। मुंह ढांपना, चेहरा छुपाना। पहली बात तो ये कि नकाब नहीं है, नून के ऊपर जबर नहीं है, नून के नीचे जेर है, दिस इज निकाब। गल तो आम रहा जड़ा भान माशाल्लाह गल तो 500 साल तो जड़ा चलदा रहा गलतुल आम, और ये गलतुल आम ही है, गलतुल अवाम नहीं है। हर शख्स नकाब ही कहता है, ये निकाब है, निकाब कह लें, कोई हर्ज है। नकब लगाना नकब इसका मंबा है सुराख करना, नकब लगाकर। पंजाबी में कहते हैं सन लाना, हमारी जबान में कहते हैं ना कि कैसे गुजरोगे, सन तो विच है कोई नहीं। तो अब लकड़ी के अंदर सन करने वाली या आम चीज में सन करने वाले औजार को सन्नी कहते हैं। ਉਹ ਤੇ ਛੈਣੀ ਬੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। छैनी, तेसा, सन्नी। जो सन्नी है ना, सन्नी उठाने वाली भी है जी और सन्नी सुराख करने वाली भी है। हाँ जी। अच्छा जी, सुराख से सन है और नकब से निकाब है। निकाब तो कवर करना है, नकब सुराख करना है। नहीं, सामने जब आता है ना एक पूरा पर्दा, तो उसके अंदर सुराख होता है जिसमें से देखते हैं और सांस लेते हैं, बाकी सारा कवर्ड होता है। आप इजिप्शियन खवातीन को देखें, ईरानियंस भी देखें, एक तो है वेल, एक होता है रैप, मुंह को रैप किया होता है और बीच में सुराख होते हैं। फिर एक शटल कॉक बुर्का होता था जो टोपी होती थी ऊपर से और उसके अंदर से काफी जाली बनी, एक जाली थी। बहरहाल नकब लगाना, छेद करना, इसको निकाब कहते हैं। अच्छा जनाब, तरस आना, to feel sorry about on to have pity, sympathy, pity, हमदर्दी। एंड तेरा मतलब है जुगते करना। तरस का मानी है डरना, ओ डर जाना। सांप को देख के मुझे तरस आ गया, मैं इतना डर गया। ये नहीं कि सांप कोई बेचारा मांग रहा था, कोई बेचारा भूखा था और मुझे उसे देख के तरस आ गया, मुझे डर इतना लगा, मैं क्या बला हूं, रात बहुत डर लगा मुझे। अरे ये शेर तो पुलिस सुनाई। दिल का ये दश्त अरसाए महशर लगा मुझे, मैं क्या बला हूं, रात बहुत डर लगा मुझे। फारसी में तरसीदन है, इसलिए तरसीदन से आया है। यानी फारसी में इसका मतलब डर है। फारसी में उसका मतलब डर है। बहुत सारे अल्फाज जो आपको इस तरह परेशान करते हैं ना, अरबी में उनका मफहूम कुछ और है, फारसी में कुछ और है, संस्कृत में कुछ और है, तुर्की में कुछ और है। यहाँ आके आप जब परेशान होते हैं ना तो उसकी एक वजह है। मुझे वजह बताइए माँ सिवाय आपके। मैं सर ला हसनैन अहमद की बात कर रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि उसे पता है इन मामलात का। आप बताइए। आवाज या मिलती है या वो सेंटेंस में। उर्दू is a cluster of languages, like English, amalgam of languages. इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं है। उर्दू का तो मतलब ही लश्कर उर्दू है। का अपना तो कुछ भी नहीं है। हाँ। इंग्लिश का तो फिर थोड़ा बहुत है। चुनांचे यहां पर जब अल्फाज पहुंचते हैं ना तो एक फासला तय करके आते हैं। आते आते उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई की। अच्छा भी सुनाते। आप बताइए कि आपको समझ नहीं आते। डर साहब यानी कि लड़ जाता है शेर। अरे ये पता क्यों लड़ा है इसे? ये भी मुझसे पूछा। बताएं सर। इसके अंदर मौसीकियत है, इसके अंदर बीट है। रोते रोते बैठ गई आवाज किसी मैं बताता हूँ आपको कि रोते रोते बैठ गया, बैठ गया नहीं, रोते शेर भी बतार करता है। उन्नू आप और मैं ना अलहदा पढ़ा करेंगे, आफ्ताब साहब से इन नलायकों के साथ नहीं बैठ। नहीं आप। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे हैं? ए वही गजल नहीं जनाब? नहीं। तू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की बजाय। इसमें सिर्फ रदीफ और काफिया एक है, बाकी ये बहर ही वो नहीं है। वो तो इससे बहुत तगड़ी बहर है, खौफनाक बहर है। और इन्होंने परवीन शाकिर पर बाकायदा तशद्दुद किया है। और परवीन शाकिर के साथ जितना आपने किया है ना, उतना उस एक्सीडेंट ने भी नहीं किया होगा। क्यों जी, मैं की कीता जी? आपने साकतुल वजन पढ़ा है मिस्रा कि मैं से भला? आपके पास अथॉरिटी बैठी है, उससे पूछो।
ਮਾਹਮ ਬਤਾਓ ਬਈ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਏ ਨਾ ਪਰਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਹਮ ਸੇ ਪੁੱਛ ਨਾਲੇ ਮਾਹਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਣ ਲੱਗਣ ਡਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ शाहरुख खान अच्छा, खुदा तरस एक दिलचस्प बात है। खुदा तरस क्या है? खौफ खुदा। जिसके दिल में खुदा का खौफ हो। अब समझ आई कि तरस, खुदा तरस लोग, खुदा तरस लोग वो हैं जो गॉड फियरिंग होते हैं। वो यानी खुदा का डर है इसके दिल में। तो तब आपको समझ आएगी कि तरस आना का मतलब खौफ बैठना है, और वो खौफ अल्लाह का है। लेकिन हमने क्यों बना दिया तरस को मैंने तरस? अर्ज किया ना, ईरान से, तुरान से, अफगानिस्तान से, बल्कि उससे भी पार सेंट्रल एशिया से, पूरी पर्शियन अंपायर से यहाँ आते आते काफ़ी फासला है। चाइनीज विस्पर हो भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग चाइनीज विस्पर का शिकार होते होते ये आपको पेश कर देते हैं। फिर आगे से मेरे जैसे तौजीहात ये देते हैं कि जी सीब और जैब ये फजूल से लगते नहीं, जेब और सेब ये है ही नहीं फारसी में। जेब वजन पे कोई लफ्ज नहीं है, जमशीद है, जमशेद नहीं है। शहर जमशीद, तख्ते जमशीद, जावीद, नवीद। इसीलिए कुछ लोग नाम शुएब कहते हैं, कुछ लोग शुएब कहते हैं। मैं इसलिए अर्ज करता हूँ जुनेद और जुनैद। लफ्ज जुनैद है, खालिस अरबी लफ्ज जुनैद। यार थोड़ी देर लिए इस तरह रहना, डिक्शनरी च लिखिया सीधा ले एडा प्यार जुनेद भाई ठीक से नहीं, जुनेद भाई को जुनेद गलत उलाम है। भाई जो मैं बीमार होवांगा ना मैं इंजी कहूँगा जुनैद ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ जुनेद भाई ये कहने दे जुनैद। या कोई फारसी में जैब है, और जैब का मतलब क्या है? पॉकेट, गिरेबान। गिरेबान। हमारे जैब को अब हाजत रफू क्या है? गालिब उसको लोग हमेशा हमारी जेब पढ़ लेते हैं। हमारी जेब को अब तो सर जेब तो पॉकेट होती है। मैं शो का आगाज आपको पता है गलत लाइन से करता हूँ, खुशामदीद। मिसप्रोनाउंसिएशन। यानी जिस शो में प्रोनाउंसिएशन का, एटिमोलॉजी का, तलफ़ुज़ का, सिंटैक्स का बड़ा अमल दखल है, उसकी पहली लाइन अस्सलाम वालेकुम खबर हार में खुशामदेद। दिस इज रॉन्ग। खुशामदीद। खुशामदीद, वाह, खुशामदी, खुशामदीद। तो सर आप रॉन्ग क्यों करते हैं? इंडियनाइज्ड है ये। हमने खुशामदेद को ज्यादा कानों के लिए भला पाया, हमें ज्यादा अच्छा लगा। अगर जावेद है तो खुशामदेद क्यों नहीं है भाई? तो जेब को खीसा भी तो कहते हैं। गैस करें खीसा किस जबान का लफ्ज? अपने मन का सर बहुत ज्यादा आंदे ने बोझा बुझ की तो निकला है, पोटली बुझ की। अच्छा जी, खीसा उर्दू जबान का लफ्ज, नॉट हिंदी। उर्दू में हिंदी से ही आया जी। उर्दू सिर्फ लफ्ज ही है, बाकी ये तो नहीं गया सारा कुछ। शाबाश, ये है झटका तरीका इसको समझाने का कि उर्दू सिर्फ लफ्ज़ियन इधर से लेकिन ये जिसकी भी इख्तरा है, किस कदर ज़हीन और जीनियस है वो, लिंग्विस्टिक जीनियस अगर कोई हो सकता है वो है जो उर्दू का मूजिद है। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जबान। गजल किस किस जबान में है? उर्दू। उर्दू में सबसे खूबसूरत गजल, सबसे हसीन गजल फारसी वाले कहेंगे जी, फारसी में सबसे हसीन गजल है। ये दो जबानें हैं जिनमें गजल है, या पंजाबी में गजल है, वाह वाह और किसी जबान में गजल नहीं है। वाह, आप निकाल कर दिखा दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। इंग्लिश में और पंजाबी में भी सिर्फ इसलिए है कि उर्दू में, मैं हमेशा कहता हूँ उर्दू का क्लोजेस्ट कजन इस खित्ते में अगर कोई है तो वो पंजाबी है। सर इंग्लिश में गजल नहीं होती? सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसके लिए कोई वर्ड भी नहीं है। नहीं तो ऐसे गजल तो जैकेट ही है सफेद रंग की, बाकी कुछ नहीं। सर मैं जब यहाँ पे आया था उस वक्त मुझे ये सारी चीजें याद थी, क्योंकि हमने बड़ी दफा की हैं। तो मुड़ के लंघ दे कोई इट वज गई ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च। लेकिन ये देखिए ना, ये रवैया ऐसा है कि दिमाग के बीच पर गंदगी के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। ओए होए होए, तो आधे कदा और छोटा सर हो रही चढ़ के रहा चढ़ के। हाँ हम सीख सकते हैं ये फजूल। जर्मन ज़ुबान में भी गज़लें हैं। गोइटे ने हाफिज़ शिराजी को पढ़ने के बाद तजर्बे के तौर पे दीवाने गरबी के नाम से जर्मन ज़ुबान में गज़लें लिखी हैं। गज़ल तजर्बे के तौर पे लिखना और बात है, मुस्तामिल होना और बात है। तजर्बे के तौर पर तो पंजाबी में और बड़ा कुछ है।
एक सवाल इधर से ले सॉनेट भी होगी, लेकिन पंजाबी सॉनेट की वजह से जानी नहीं जाती। राशिद साहब ने सोनेट लिखे हुए हैं। फिर हाइको, हाइको उर्दू में भी लिखा गया है, हाइको पंजाबी में भी लिखा गया है। हैव यू रेड हाइको? हाइको 3 मिसरों की नज्म को कहते हैं और ये जापानी जबान की सनफ है जी। तो सर उर्दू कैसे शुरू हुई और इसके लिए कोई बेहतरीन किताब बता दें। इसके लिए किताब आबे हयात, बड़ी शानदार किताब है, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद देहलवी। अच्छा जी, लफ्ज़ है दहशत। बड़ी दहशत का मतलब बता दें, मैं मान जाऊंगा। दहशत का मतलब किसी का खौफ, किसी का डर। हैरानी। हैरान दहशत कहते दहशत गर्द वो नहीं है जो टेररिस्ट है, दहशत गर्द वो है जिसे हैरानी ने घेर रखा है कि मैं चलावा कि ना चलावा। तो हैरानी ने घेर रखा है मतलब जो हैरान है बस, भाई मैं तो दहशत गर्द हूँ। बंदा पुलिस सामने कहे मैं दहशत गर्द हूं, पा लमा लवे ओ थलो कह रहे हो मैं भाई फरंगी आसपिया जो सुने हैं। फरंगी आसपिया था दहशत गर्द। तो टेररिस्ट क्या है उर्दू में। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। नो इन उर्दू यू डोंट हैव अ वर्ड फॉर दैट। ओ वी डोंट हैव टेररिस्ट। असल बात यह है ना कि ये आपकी कमाईगी है, आपने जबान को आगे डेवलप नहीं करवाया। आतंकवादी से गुजारा कर लेते हैं और कुछ नहीं, तो फारसी से लिया दहशत, टेरर, दहशत, दहशत गर्द, आसान काम है। वेयर हैव ऑल द कॉलेजेस, स्कूल्स गॉन, जहां पर लैंग्वेजेस पनपती हैं, लैंग्वेजेस पे काम किया जाता है, इसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च होता है। आप वो नहीं करेंगे, आप एक अंडरपास पे अरबों रुपया लगा लेंगे। क्यों? उसके फवायद जो हैं वो इंतखाबी भी हैं, नसाबी भी हैं और माशी भी हैं। एक फोर्ट विलियम कॉलेज किसको तौफीक हुई? अंग्रेज को। नेम वन फोर्ट विलियम कॉलेज जो यहाँ पर। उर्दू साइंस बोर्ड है, उसने बड़ा काम किया। अकादमी ऑफ लेटर्स ने काम किया, अकादमी अदबियात जिसको कहते हैं, वो जो है नजीर नाजी साहब, उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी। तो ये गैर फाल इदारे हैं तो इनको सपोर्ट की जरूरत है, बड़े कारामद लोगों को लाने की जरूरत है। एक से एक बढ़कर लोग मौजूद हैं आज भी, उनसे काम ले। अच्छा जी, एक लफ्ज है आसेब। आसेब मुझे मार नहीं। आसेब किसको कहते हैं जी? आसेब ज़्यादा हॉन्टेड, तो जिस पे किसी का साया होता है। आसेब का साया है। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता। अरे वाह, क्या बात। आसेब का मतलब क्या मैं पूछ रहा हूँ? एक तुसी पढ़ा डराउनियां चीज़ां नो तो ज़ाबा करो सारे गल। आसेब कहते हैं चोट को। साइकिल तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇਬ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा, भूत प्रीत नहीं है, भूत प्रीत, प्रेत, भूत प्रेत। प्रेत, भूत इज मर्द यानी मेल और फीमेल है प्रेत, प्रेत। मैं इस गल्लों भी फरंगे आसपिया ते ध्यान नहीं दिंदा। क्यों? बहुत खपतकारी है, किन्ना क बदल लिया अपने आप में। यार भूत प्रेत तो कह सकते मैं हैं। नहीं कहना भाई, मैं जिन सीधा कहना जिन। ये भी गलत है। चुड़ैल, हाँ जी गुलैल। इधर हो जाए, चुड़ैल ने गुलाल फड़ी और तेनू मिसाइल मारेगी। मैं चुड़ैल नूं क्या चुड़ैल, उन्हें मेरे चपेड़ मार। अच्छा जी, आज का शेर मकसूद वफा ओकाड़ा के बड़े अच्छे शायर हैं। कहते हैं कि उसने दुनिया से भी बढ़कर इसे बर्बाद किया। उसने दुनिया से भी बढ़कर इसे बर्बाद किया, काम सौंपा था जिसे दिल की निगहबानी। वाह वाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि फ्लाइट नंबर को एयर होस्टेस का नंबर समझकर राब्ते की कोशिश करने वाला भारतीय वजीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फ्लाइट नंबर तो 4 या 3 डिजिट्स का होता है, पर्सनल नंबर तो नहीं, वो फ्लाइट नंबर उसका काफी ज्यादा लंबा था, क्योंकि ये अगेन इंडिया की सबसे पॉपुलर, सबसे सस्ती इंडिगो एयरलाइंस का वाक़या है। और मेरा ख्याल है इस गलतफहमी की वजह भी इनकी गुर्बत है। नथिंग रॉन्ग विद इंडिगो, मैं बड़ी दीद करता हूँ, उसने नए नए जहाज, नए नए मामलात किए हैं, लेकिन उसकी पसमानदगी उसकी एक एक चीज से आया है। मैं भूल ही नहीं सकता कि उसके अंदर से मच्छर, उसके अंदर से कबूतर, सांप, ये
ماننے والی بات ہے کہ جہازوں میں تو ڈائناسور ہمارا بھی برا حال ہے, لیکن ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ. اب اس کی پسماندگی سے دیکھیں کہ وہ جو ایئر ہوسٹس آ کے دے رہی ہے نا, وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, سب کو ہاتھ کا ہینڈ ریٹن, اس کا عکس دکھائیں ذرا, وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ کلک بیٹ ہی ہے. اور یہ جو منسٹر ہے وہ اس طرح لگتا ہے جیسے نارتھ کوریا کا جو لیڈر نہیں ہے, ڈکٹیٹر, اس سے زیادہ یہ سومو ریسلر لگتا ہے. ہی از فرام ناگالینڈ بھائی, ناگالینڈ میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اسکرین پہ, ہاتھ سے لکھا ہوا, صاف پتہ چلتا ہے جیسے رکا بازی ہوتی تھی نا, تو اس دور کا اب تو رکے ہوتے ہی نہیں نا, وہ کلچر ہی چینج ہو گیا. چھوٹا سا پلیک کارڈ پہ لکھا ہوا ہے, وہ چھوٹا سا کاغذ ہے, کاغذ کا, اٹس ناٹ اے پلیکارڈ, چھوٹا سا کاغذ ہے کام, جیسے رکا پھینکا جاتا تھا نا, بس صرف وہ یوں کر کے اس کو پھینکا نہیں ہوا. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਓ. وہ کیوں؟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਜਤਮੰਦ ਮਰਦ ਨੇ. ہمارے یہاں بھی یہی, انجلینا جولی جب یہاں پہ آئی تو یہ منظر دیکھنے والا تھا کہ اس سے ملنے, اس کا ہاتھ تھامنے, تصویر کھچانے, اس کے ساتھ عہد و پیمان کرنے, اور تو اور ہمارا پرائم منسٹر جو بڑا لبرل, پڑھا لکھا, ہینڈسم, خوشگوار آدمی, شوکت عزیز, اس کا ہاتھ پکڑنے کے چکروں میں اس نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے. سر جب وہ مووی کے لیے آئی تھی یا جب وہ کسی نے کسی, یہ جب مووی کے لیے آئی تھی اس وقت کا واقعہ ہے. جی پرائم منسٹر گیلانی کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے وہ 2010 کے ہیں. جی سیلاب کے لیے, کیونکہ موصوف ہمارے پرائم منسٹر تھے, اور یہی وہ عبرتناک گھڑی تھی جب یہ ہار والا نیکلس والا واقعہ ہوا. جی کتنی بدنامی کا باعث بنے یہ لوگ. میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں یہ, لیکن میں کیا کروں, اب تذکرہ کیے بغیر آپ کیا کریں گے؟ چھپا دیں, رک جائیں, مطلب قالین کے نیچے سرکا دیں. انتہا کے حاجت مند ایک منسٹر ہے, اس نے اپنے کارڈ پہ پیچھے لکھ دیا کہ کین آئی ہیو یور نمبر پلیز. جی سر ابھی اسی لیے پھر وہ جب اپنے ریسنٹ ٹرپ پہ آئی ہے نا, تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا, کسی کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں تھی, ڈائریکٹ وہاں لینڈ ہوئی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ انجلینا جولی یہاں پر نقاب اوڑھ کر کیوں پھرتی رہی ہے بیچاری؟ کیوں سر؟ اس کی شکل دیکھتے ہی نا, جس طرح کا اس کا فیس کٹ اور اس کے معاملات ہیں, تو نرا قتل عام ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ ایک تو ہے نا عادت, یہ گھورتے چلے جانے کی, یوں بہت زیادہ ٹیر کرنا, یہ صرف عورتوں کو ہی نہیں کرتے ہم. سر عثمان بزدار کی عثمان بزدار نے ایک سکھ کو جب دیکھا نا تو ششدر رہ گیا. نیچے کسی نے کیا کیپشن لگائی کہ زندگی میں پہلی دفعہ سکھ کو دیکھنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب آیا. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਸੇਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ, وہ دیکھ رہے ہوں گے یار یہ کس طرف سے میرے جیسا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور پکچر وائرل ہوئی تھی ایلون مسک شکل کے آدمی کی, وہ اتنا وائرل ہوا, وہ دھکے کھا رہا ہے بیچارہ, پتہ نہیں کہا کہ جی وہ بھیس بدل کے پاکستان آیا ہوا ہے. پاکستان ہی اس نے آنا تھا, پاکستانی ورژن. اس نے سوچا کہ ڈالر اتنا نیچے چلا گیا, ملک ہی خرید لو, مارس تو بعد میں خریدیں گے, یہ خریدو بڑا سستا مل جائے گا. ਕੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਸਤਿਆਂ 'ਚ. ملک تو اتنا سستا نہیں, البتہ حکمران آپ کے تو ڈائم ڈزن ہے. ਤੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, ٹکے ٹوکری ہیں. آپ کے پاس اگر $1 بلین ہیں تو یو کین بائی them all. 90% تو آپ خرید سکتے ہیں. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. اچھا جی, اور بھی بڑی بڑی باتیں ہیں. سارا پیلن کے ساتھ حضرت صاحب کا واقعہ, جی وہ فوٹوگرافر کی بد نصیبی, یہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے سائیں آصف علی زرداری, پتہ نہیں کیوں مطلب بہت شرمندگی محسوس ہوئی, تو فوٹوگرافر کہنے لگا کہ مجھے آپ کا ہینڈ شیک دوبارہ چاہیے. کہتے ہیں آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں ان سے؟ تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں, میں تو گلے بھی لگا سکتا ہوں, آئی کین ایمبریس ہر. اور ایمبیرس وہ ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے. اچھا آپ کے ساتھ ہوا کہ زندگی میں آپ کی طرف دیکھی جائے, بندہ دیکھی جا رہا ہے؟ بڑی دفعہ امریکی اتنا برا مانتے ہیں, آپ ان کے سامنے اپنی زبان بھی بول رہے ہو نا آپس میں, وہ تب بھی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں تو اپنے پاس کریں. یہ پہلے نہیں تھا, 9/11 کے بعد یہ وہ ڈرے ہیں, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, لیکن اپنی آواز میں بولنا جو ہے نا, یہ
ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کر نہیں، ایک اسٹرینجر گیدرنگ میں نہیں. اب جیسے اگر آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں اور آپ آپس سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس کو بتانا ہے تو وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ بات بھی کرنی ہے آپس میں تو وہ کرو جو ہمیں سمجھ میں آئے. وہ کہنے پتہ نہیں کوئی سانے خلاف گل کر رہے نہیں، آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپس میں بول رہے ہیں نا, اور ذرا آواز اونچی تھوڑی سی ایسی کہ دوسرے بھی سن رہے ہیں, وہ تو خیر بہت ہی حقارت سے. وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی میں ایک انگریز نو آئی لو یو کہتا ناگرا فال جان چھڑانی ناغرا نہیں، نیاگرا. ناگرا فال اس نے کیا کیا؟ نہیں، وہ بیچارہ خود گھٹا تھا اور پھر ہم نے اس کو سمجھایا تھا, کہنا ہی تھا تو آگے برو کے برو کہندے نال کہنا خالی آئی لو یو. پہلی بات تو تھی کہ تم نے اسے یہ کہا کیوں, بے شرم انسان. دوسرا یہ کہ تم نے اس سے بھائی کیوں نہیں کہا, برو, بردر کہہ رہے. اور تیسرا اگر کہنا ہی تھا تو آدمی کو کہنا تھا آئی لو یو. اور پاگل کے نہیں, ਉਹਦੀ ਅਛਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ نو ڈینجرس. انو اس کے فریم میں آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو پھر نا ہم نے بھی تھوڑا سا منع کیا, وہ بیچارہ چپ کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن پنو نے آگے سے اس کو بتایا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں, اور پھر اس کے بعد کہا کہ تو اتنا نائس ہے کہ آئی لو یو. وہ پھر پیچھے ٹرانٹو تک آیا, وہ کہا نہیں ان کی کہنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ پکا ہو گیا. ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਐ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣ ਦੀ. ਲਵ ਯੂ وہ آمنا تبلیغ نا یار یہ نہ کہا کریں پلیز. نہیں, ہم نے اس دن پھر بہت کٹ لگائی تھی اور آن ریکارڈ تھا, کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا تھا. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ. ਉਹ ਅਮੀਨਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ہاں جی, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵ ਯੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਟ ਗਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੌਰੀ سسٹر تھینک یو سو مچ. نہیں یہاں پہ گھٹی ہوگی جب تم نے اسے سسٹر کہا. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں محمد مظہر فریدی. یہ معجزائے نعت رسول مدنی ہے, یہ معجزائے نعت رسول مدنی ہے, جو حیف بھی لکھتا ہوں, جو حیف بھی لکھتا ہوں, عقیق یمنی ہے, جو حیف بھی لکھتا ہوں, عقیق یمنی ہے. ایک تو کہ تیرے دوش پہ رحمت کی ردائیں, ایک تو کہ تیرے دوش پہ رحمت کی ردائیں, ایک میں کہ میرے ساتھ میری بے کفنی ہے, ایک میں کہ میرے ساتھ میری بے کفنی ہے. میں
سایہ طوبا کی خنک رت سے واقف میں سایہ طوبا کی خنک رت سے واقف مولا تیری گلیوں کی مگر چھاؤں گنی ہے مولا تیری گلیوں کی مگر چھاؤں گنی ہے حاصل ہے اسے سایہ دامان پیغمبر حاصل ہے اسے سایہ دامان پیغمبر محسن سر محشر بھی مقدر کا دھنی ہے محسن سر محشر بھی مقدر کا دھنی ہے یہ معجزۂ نعت رسول مدنی ہے جو حیف بھی لکھتا ہوں عقیق یمنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.